Wala na. Sumarang Alisa! Sumarang tuwanin! O, sini! Nine! Pupunuin yun! Ayun! Ay, habang ako bintay! Pahirapan yan eh. Wala na naman. Wala naman eh. Oh, ay, wala. Ay, wala. Ay. Natahimik na lang. Beautiful service lovers. Napuno na ba? 3 minutes. 3 minutes. Ilang litro na kailangan natin? May 2 litro na ba tayo? May kalahating cup na rin. Ayusin na naman! Meron na din. Oh, meron na. Oh. Oh, dami na. May nanalo na, alam na. Ay, madaya sila ako makamit ng cup. Mga bata yan ah. Mga bata yan. Ano kasi sila? Kasi balik kasi sila. Ayaw. Mas nakakaibig sa palad nila. Madami yung sa ano, team 2. Oh. 50 seconds. Madami pa. Madami pa. Oh, madami na. Marami na dito sa kabila. Madami na tapon. Oh, 18 seconds na lang. Oh, ito na na. 5, 4, 3, 2. Panalo! Yes! Team 2 nanalo! Ah, wala panalo ito. Yes! Boy, the team. Good job, Alisa. Good job. Kato, Alisa. Good job, good job. Good job, Pia. Bella, good job. Meron ka tutuan, pero. Yay! Parang tinto lagi naririnig kong nananalo. Yes! Ay, mahirap yan, oy. Mahirap yan. Oh! Okay, so ibig sabihin tapos pag ano, alisin ulit yung egg, hanggang sa second nila, ano? Okay. Ano? Pero kailangan nyo pa rin ipa-alay na kayo. Luto siya, luto. Ay, hindi sweetheart, ano na lang. O yun, paano pagkabasag? Another egg. Okay. Akala ko out na tayo pagkabasag. Dapat mo yun. Pwede natin ano, isang tissue para magkakabila. Kasi isang. Marami itlog daw, ano? Marami itlog. Ready, go! Ayan po yan.
Yung mga tapos ko na lang. David, relax. Oo na. Yes. Yes! One. Next. Sige, okay lang yun. Next. Pwede linisin ulit kasi. Concentration, keep the rhythm. Wait, are we to move the game? You put more salt here. You're not Not easy. Magpatayo ng ano, ng egg sa ibabaw ng asin. release. Release your hand. Uy. Pwede pahiga din. Pahiga daw. Ay, pwedeng ganyan? Basta as long as Yes. Pwede pahiga. Chopstick game. Oh. Okay, 15 players for each team. Okay. Yes! Tapos, ano yun? Sige lang. Pero sa isa. Next. Dito yung next to lap. Next to lap. And then you form a line if you are finished, right? Okay. Four, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Fix it and then break it. 4, 3, 2, 1. Then break. Yes. 4, 3, 2, 1. We win! Nanalo kami game. Team 2. Hooray!
Last game, hilahan ng PC. Talo yung game to. Yung team to. Ang lakas nila. Yung team 1. For men's naman ito. Tapos na yung for ano, women's. Women's division. Yes, latte, team latte. Oh. Bali na talaga silang effort. Oh. Patas, patas. Oh. Ayun nga, meron din sa kabila. So you have to be hydrated. Your energy and your power. Okay, are you ready, team 1? Yes. Are you ready, team 2? Okay, 1, 2, 3. Yes! Ano ba? Yes! Yes, yes, yes! 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 Dipo! Yes! Yes! Ayun! Good job, boys! For kids naman. For kids naman. For kids. Alisa, beta tanipan, beta tanipan. 1, 2. Dali! Beta! Alas, alas! Beta, beta, beta! Beta! Alas! Beta, beta! Beta! Yeah! Beta! Beta, 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 beta! Beta! Beta, beta! Beta, beta, beta! Beta! Beta, beta, beta! Beta, beta, beta! 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 Beta, dali, dali, dali! Beta! Beta, dali! Beta! Beta! Fall, 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 fall! Yes, 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 yes! Fall, fall! Yeah! Ah, yes, 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 yes! Iba, Alisa, iba! Iba, iba! Iba! Iba, kasi isa! Puna, tikinan, tikinan! Tikin! Panalo sila! Basketball ngayon guys, after ng lunch. Ay! Mali yung pinasahan! Oy! Wala, 4-1 na eh. Makapang-apat na nila yon. Isa pa lang yung ano. Oh. Bawi! O, 3 points. Oy! Wala. Oy! Grabe, pang 5-1 na. Ay, ay. Yung team 1 naka 5 points na. Yung team 2, 1 pa lang, 1 points. Ay! Oh, shoot! Ay! Kulang! Kulang! Ay! 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 Ang dami! Ay! Oh, nga! Wow! Nakapana si Kuya! Wala na siya si Kuya! Ah! Galing naman! Sino yun? Si anak ko din? Ang galing naman! Habol ka, habol! Oy! Tuhod ba? Tuhod? Second place lang kami. Second place. Ah, yung ano. 1 each lang daw. Ito na lang sa akin. Mommy! Lagi sa kami. Second place.